Bonjour et bienvenue dans ma chaîne de votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une tarte aux pommes. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم طارطة التفاح لذيذة جدا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin de la pâte feuilletée. Si vous aimez préparer la pâte feuilletée, vous pouvez aussi. Mais moi, j'ai acheté. Donc, j'aurai besoin de la pâte feuilletée. Donc, je vais prendre un moule qui entre au four, un moule rond. Vous pouvez utiliser aussi un moule carré comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé un moule rond. Donc, je vais mettre la pâte dans le moule et je vais couper le reste. Et je vais le laisser à côté. اول شيء نحتاج العجينه المورقه. الا حبيتوا انكم تحضروا بنفسكم العجينه المورقه يكون احسن. ناخذ قالب دائري، تقدروا تستعملوا اي قالب موجود عندكم في المنزل، مربع مستطيل كما حبيتوا. نوضع فيه العجينه المورقه، نقطع الباقي ونترك القالب اللي فيه العجينه على جنب. في المرحلة الثانية نحتاج 150 غرام ديال بودرة اللوز. أنا عندي بودرة اللوز بالقشر ديالها، كان عندكم بودرة اللوز من غير قشر يكون أحسن أيضا. ونحتاج أيضا إلى 50 غرام ديال الزبدة. أنا نقصت كتير من كمية الزبدة، تقدروا تزيدوا من الكمية من 100 حتى 150 غرام. أنا فضلت 50 غرام وتكون على حرارة المطبخ. أحتاج إلى بيضة و100 غرام ديال السكر سنيدة وملعقة كبيرة ديال الفارينة. وغادي نضيف في الأخير ملعقة صغيرة ديال الفانيليا السائلة، وهذا فقط اختياري. بهاد العناصر غادي نحضروا كريمة ديال اللوز. Et pour la deuxième étape, je vais préparer la crème d'amande. J'aurai besoin de 150 grammes de poudre d'amande. J'ai ici avec la peau. Si vous avez sans peau, sera mieux. Et j'ai diminué la quantité du beurre. J'ai ici 50 grammes. Donc, vous pouvez utiliser 100 grammes. Moi, j'ai diminué la quantité. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de farine et 100 grammes de sucre et un œuf. Donc, et une petite cuillère de vanille liquide. Vous pouvez le remplacer par le sucre vanillé. Je vais prendre un plat pour mélanger. Je vais mettre le beurre. Et comme j'ai dit, vous pouvez ajouter la quantité du beurre. J'ajoute le sucre, les 100 grammes de sucre. Je mélange bien et j'ajoute l'œuf. Après, j'ajoute les 150 grammes de la poudre d'amande et après la cuillère à soupe de farine. Et à la fin, la petite cuillère de vanille liquide. Et après, je vais mettre la crème d'amande sur la pâte et je vais laisser à côté une deuxième fois. ناخذ واحد الانيه للخلط نوضع فيها الزبده اللي قلت على حراره المطبخ، وقلت انكم تقدروا تضيفوا او تزيدوا كميه ديال الزبده. نضيف عليها 100 غرام ديال السكر، نخلط جيدا ونوضع البيضه ونخلط جيدا ايضا، ونضيف مسحوق اللوز، ونضيف الملعقه كبيره ديال الفارينه، نخلط جيدا. وفي الاخير نضيف الفانيليا السائله. كما قلت انكم تقدروا تعوضوها بالملعقه الصغيره ديال السكر فانيليا. نخلط جيدا ونوضع الكريمه ديال اللوز فوق عجينه المورقه ونتركها ايضا ثاني مره على جنب.
المرحلة الثالثة والأخيرة أيضا نحتاج التفاح. غادي نزعلو اللي في الوسط. بالنسبة للتفاح أنا اختاريت تفاح أحمر وأخضر وأصفر، تقدروا تستعملوا غير لون واحد. غادي نقطعه كما تلاحظوا. بالنسبة للسمك ديال التفاحة مليمتر حتى المليمترين 2، ونقطعهم بهذه الطريقه. كما قلت نقطع الاحمر والاصفر والاخضر. كما قلت تقدروا تستعملوا نوعيه واحده من التفاح. Et pour la troisième étape, j'aurai besoin de pommes. J'ai ici le jaune, vert et rouge. Vous pouvez utiliser une seule couleur. Je le coupe de cette façon comme vous regardez. Je vais prendre le plat où il y a la pâte et la crème d'amande et je vais mettre les pommes comme vous regardez sur la vidéo. Je crois que la vidéo explique mieux que je parle. Donc je vais mettre une ligne de pommes vertes et rouge et après jaune. من بعد شرائح ديال التفاح او القطع ديال التفاح غادي نوضعهم على الطارطه. نوضع واحد الخط او واحد الشريط بالاخضر، 3 أشرطة بالاخضر، ومن بعد نضيف 3 أشرطة بالاحمر وانتهي بنفس الطريقه. من بعد ما انتهيت من وضع كل شرائح وقطع ديال التفاح غادي نوضع على التفاح الزبدة المذابة. سخنت او حميت الفرن على 180 درجة. نحط الصينية من 30 حتى ل 35 دقيقة مع المراقبة وعلى حساب الفرن. انا بعدا ما سخيتش نوضع هذه الكيكه في الفرن للجمال ديالها لانها غادي تدبل من بعد. Et voilà, après que j'ai tout terminé, donc voilà, je vais mettre le beurre fondu sur les pommes. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés, je mets mon plat de 30 à 35 minutes. Comme j'ai dit, la couleur a changé un petit peu à cause de four, c'est normal. Donc, je laisse refroidir un petit peu. Et après, je le mets dans une assiette et je vais mettre un petit peu de miel sur les pommes et sur la pâte. Donc, si vous avez aussi la confiture, vous pouvez le mettre ou le nappage, comme vous voulez. Moi, je préfère le miel. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.
وهي الطرطه ديالنا من بعد 35 دقيقه ديال الطهي. من بعد نتركها واحد شويه تبرد ونخرجها او نزحها من القالب، نوضعها في واحد الصحن ونوضع عليها واحد شويه ديال العسل. انا اختاريت العسل، تقدروا توضعوا عليها المربى او الناباج كما حبيتوا. انا اختاريت العسل او فضلت العسل ايضا. هذه هي وصفتي لليوم اصدقائي. لا عجبتكم الوصفه كالعاده ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.